What are the issues there? Yes. See, this is on behalf of Congress Party. I'm the block president for Congress Kortali constituency. And माझे बरोबर आयज आमचे state youth president Mahesh Natar sir येलो हा. So along with him, we thought because as a youth and as future leaders, we thought आम्ही कितें करपाक जाय म्हणून आमच्या गांवा खातीर. आता प्रॉब्लेम कितें जाला ह्या दिसांनी खूब क्रायम चल्लो, क्रायम रेट वाडता. And every time there's something जाता आनी आमचे कोर्ताली constituency सोडतात. कित्याक सोडतात? कित्याक आमचे कोर्ताली constituency industrial estate हा. When an industrial estate is done, it attracts more of migrant crowd, more of outsiders for cheap labor. एक रिक्वेस्ट आहे ऍक्च्युअली आमचे लोकांक, आमचे सांगवालकारांक, आमचे कोर्तालेकारांक, इवन आख्खे गोवांक, वाय शुड वी इन्वाइट आमचे भायल लोक कित्याक जाय, आमचे गांवकार, आमचे गोंयकार कित्याक येना भायर. इवन वी रिक्वायर जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज एंड आय एम शुअर कंपनीज हॅव जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज. पण ह्या कायदो कितें जाला, एक मुद्दो कितें जाला, हें जाला की हेचे मायग्रंट भायसून येताय ते खूब इलिगल काम करताय. इलिगल म्हणजे मर्डर चलताय, मागीर तेंगे रेप जायताय, जायते इश्यू आसताय. फ्यू मंथ्स बॅक आनी एक रेप जालोली, एक गर्ल रिसेंटली आलो ताका कामा लागूनच ताका रेप केलो ते ओन स्टेटाचे लोकांनी. सो हिंगा क्रायम रेट चड वाडटा. सो आयज आमी एक मेमोरेंडम घेवन येयलोले पुलीस स्टेशनार. तेन्ना आमी आतां पीआयक मेळ्ळा आनी पीआयक आमकां एश्युरन्स दिला की ही वील डू पेट्रोलिंग इन सर्टन एरियाज जे स्पॉट्स जे चड मायग्रंट रावताय, चड आउटसायडर रावताय, ते रेंटल प्लेसीस घेवन चड जाताय, ते मायग्रंटाक चड आसताय, ते तेंचे प्लेसीस हें घालता म्हणून पेट्रोलिंग घालतले म्हणून. प्लस आमी बसून आमचे तरेसून ऑल्सो हेल्प जाल्यार आमी सुद्दां रेडी आहा. लायक फॉर एक्झाम्पल सीसीटीव्ही कॅमेरा जाय जाल्यार आमी घालपाक रेडी आहाय. एज काँग्रेस पार्टी लिडरशीप आमी एक कायदो घेवपाक सोदता मुखार की आमी वॉटेवर सपोर्ट रिक्वायर्ड फ्रॉम द यूथ ऑफ कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएंसी एंड फ्रॉम द काँग्रेस पार्टी वी आर रेडी टू हेल्प टू कंट्रोल दिस लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन जे आमी वायट चलता ती कंट्रोल करपाक लागून. ताका लागून आमी आयज येयलो आनी आमकां फुल विश्वास दिला पीआयन. एंड वी आर व्हेरी व्हेरी थँकफूल टू पीआय वेर्ना पुलीस स्टेशन फॉर टेकिंग क्विक एक्शन. सो वी हॅव एक्चुअली कॉंग्रॅच्युलेटेड हिम ऑल्सो, सांगपाक ताका की तेणें बरें काम केलां म्हणून. एंड आय थँक यू ऑल्सो फॉर टेकिंग आर मेसेज फॉरवर्ड. युअर मिडिया टीम ऑल्सो गिव्स आर मेसेज टू द पीपल, ट्राय टू टेल पीपल ऑल्सो, सांगपा लोकांक बाबा तुमी अशें क्रायम करपाक गरज ना, आमची गोवा येताय तुमी येवाय, बरे भाशेन रावाय, बरे भाशेन काम कराय एंड पीसफूल रावाय. हे आमचे एक ऑल्सो एक मेसेज दवरत होता तांकां. थँक्यू. Youth Congress members, Block President Peter D'Souza, DCC member Peter Fernandez. माझं नाव हा महेश नडार आणि हांव गोवा प्रदेश युथ काँग्रेसचो कार्यकारी अध्यक्ष. तुमकां प्रेस भावांक नमस्कार आनी येवकार करता सगल्यांक. आयज आमी वेर्णा पुलीस स्टेशनाक एक निवेदन दिवपाक आयिल्ले. तुमी जाणा कशे क्रायम रेट्स कोर्तालीमान वाडत आसा. 2 महिने पयलीं हायवेचेर एक रॉबरी जाल्लो. 2 वीक पयलीं कोर्तालीम पंच मेंबराचो अटॅक जालो आनी आयज 2 दीस पयलीं कोणा तरी मर्डर जाला. सो हो क्रायम रेट जो आसा वाडत आसा आनी खंय ना खंय हे स्टॉप जावपाचे प्रयत्न जावपाक जाय, एक कंट्रोल मेजर्स घेवपाक जाय. सो म्हणून आमी आयज आयिल्ले पीआयक मेळपाक की ते आपलें काम करताच, पुलीस आपलें काम करताच, बट एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वॉट इज आर रोल. आमी तांकां येवन विचारले देर आर सर्टन एरियाज, डार्क स्पॉट्स वेर लायटिंग्स आर नॉट प्रॉपर, स्ट्रीट लायटिंग्स आर नॉट प्रॉपर. थंय आमी डिपार्टमेंट वचूंक मेळटले आनी वील सी दॅट द लायटिंग्स आर पुट अप. CCTV surveillance, the way Peter D'Souza has already told, we will try to see that whatever support we can give from our end, आमी ते करतले. पूण प्रश्न is just not about the responsible citizen. हांव विचारपाक सोदता जो आमचो लोकल MLA आसा, ऑनरेबल MLA बाब आंतोन वाज, what are your measures? तुवें कितें केला? As a local MLA, what steps have you taken to curb the crime rate in Kortalim? What measures have you taken to increase police effectiveness in Kortalim constituency? What measures have you taken to increase the engagement of community to bring down the crime rates? What measures have you taken to make sure that if there is a youth involved in a particular crime, what have you done to distract them, divert them into something more productive, more efficient, which will be able to get them out of these crimes? What measures have you taken to support the victims? तुवें कितें म्हूण केला आयज? वी वॉन्ट टू नो. तू गेल्लो बीजेपीन हे सांगून की आपूण बीजेपी गव्हर्मेंटाक सपोर्ट करता टू ब्रिंग डेव्हलपमेंट इन द कॉन्स्टिट्युएन्सी. पूण डेव्हलपमेंट सोडून दी तू आयज. कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएन्सी इज अंडर डिस्ट्रक्शन. तू प्रोजेक्ट सांग, इलिगॅलिटी सांग, कांयच जायना द वे पीपल वॉन्ट. तू कित्याक म्हूण गेल्लो? देर इज नो पीस इन कोर्तालीम. डेव्हलपमेंट सोडून दी तू, कांयच ना. देर इज नो सेफ्टी ऑफ द पीपल. गांवचे लोक भिवून आसा की आमचे आता नेक्स्ट कितें जातलें आमचे कडेन.
तुझा पंच जो आशिल्लो तुजो कोर्टालीन पंच ताका सुद्धा सेफ्टी नाशिल्ली ताका सुद्धा एक लोकलांनी अटॅक केलो. सो आफ्टर एक मायग्रंट has attacked him. So after knowing everything, what are your steps? We want to know. आमकां अशें दिसता की Kortalim has no Amdar. I'm very sorry, but we feel that Kortalim has no MLA at all. The way you see robust development happening in Kortalim, it is completely a sad state. You talk about Velsa, people are crying there. You talk about Sankwal, people are crying. Now the locals are also not feeling safe about their own life. So we want you to act immediately and let the people know that you are standing by them. Only then people will have faith in you. Thank you.